4 très puissance. Ezenda ruzini tupisa zino puissance. Satimambiani ze 3 puissance hizo abasanga mbio ze 4. Haina tuwa hii enregistre, ya tuwa hii partager video na beze ya partage ya ishilie zendrongone. Ikangani tayari ngojobeza utarmweje emu kabufundi zendrongonda rundizo usaureleza abanga lindawo ze 4 choses urambiezo sanga sine papier kasina ze stilo garanja uribeze registre. Nganyina ze papier kamanza mbeze mregistre haina mndu ulone stilo yake ne papier ya beza registre izo Samuelewa Suratul Fatiha inamraselewa hoisoma simweleza nutukufu hayo neze hadithi za mtume simwelezanizo namna ujosoma ufusie simwelezane za heyo za qul huwallahu ahad neze qul bi falaq na qul binat simwelezanizo inamna ujoba simwelezani hotawaza ulale simwelezanizo pia mwelewa mfanza nizirepete tikofanya resume 1 minute abasa deze 4 choses yeze 4 choses ndazivi bufundi haraka haunjia ze 4 choses ngamjuni samihi ni renge 2 minutes tena eze 2 minutes zinungo fanyoje namnibe 2 minutes ngena ndise numero 1 armaze 4 abo karnamba ngabjo hamba numero 4 okarsa ramba 3 awele ngaramba numero 4 après rambe numero 5 après numero 6 amjuni samihi ranzi bo tukufu mnibe 2 minutes ze 2 minutes izo e kamsa mnibazo mtarmweje mnibazo eze 2 minutes izo ndazi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam ngarhimidia Mwenyezi Mungu ikaondo ya riumba ya rjailarlo wa Islamu arwamba Mwenyezi Mungu ajeli rifenu Islamunu ya jeliri njembeboni rikesi ne masahaba rikesi na mitume mbeboni watukufu gamanzo ndrange 2 minutes ngeni mnikaniza ndrongone nimwambieni iza ughliqat al-abwab amanzo nimwambieni ndrongo mruka poroka harimo problem harimo ndrongo uzitsahau uzitsokiri au harimo susi ya ndrongo ukubali mwanadamu haudecourage akwambia hizo kazi na ukiri yo mtswamini mruka parokubali urenge fikra ya mwanadamu ujoka uhutowaye imani ne confiance ya haho wena Mwenyezi Mungu heni saulo harimo tabu vala Mwenyezi Mungu ngonzo ya kunike njema shakutsujua ngojojo uombe Mungu nike Mungu atsunike na vala nguhwanzo yo hadithi Mwenyezi Mungu ngojo muomba nike yatsihunike aitsabola nikiwa na vala nguhwanzo nike ngwambi malaika mtsimnike sabola mndu mwamema mndu waheri kutsumnika na vala ngabo jindu bitsalila litsufali umnika Mwenyezi Mungu amba wola le jindu bilila wala mitsinaje naye wala hasa dungu shetani mwenzaye mnike atsijoni para tena shawoli ngani mwanzo nisimvenza amwade ngemwade ngena problem ya wade hani wombodu wayaboni hata katsubona hafanya dua hata jamais katsukiri Mwenyezi Mungu ambie malaika bana mtu akahumnika nono bana mtu akamnike sante mbuliranze biati souffre vale ana 2 ans vale ana 3 ans ana 4 vale kasi jour kasi hima problème zile za maladies zile zimrenge Mwenyezi Mungu amba na mumrenze mrumo hangu mtsimnike sabungu tsohomba ritsimnike Mwenyezi Mungu amba inni uhibbu an asma'a sawtahu wa huwa yunadini Mwenyezi Mungu amba vanunga mwanzo ndoishi yaye mrumo hangu wayani parawa ukangani mwanzo nisijivwa na waye mtuma ule nisimvenza ta na tsojwani mviva lavasa bikati mva atsolisha ze duazili na mini tsahani vumbwe après tumva mlisha continue maana nisijivyo na sauti yake ta imagine kama Mwenyezi Mungu ambie malaika ngujibwa nawe ngujibwa ni sauti yako ya Allah quelle chance mwanama alafungo décourager wambi tsiwombo hata kabati changement oh lo tu m'as fait on décourage. Tu vas dire, Tsiwombo doit takafasi changement. Oh lolo. Kutujua izo Mungu yambie malaika. Rahamtsimnike. Sibariti kama amjibwa we yani amjibiwa we avumbulo. Amjibiwa. Haumrungu hombe dua. Besho tsinda mrungu hombe. Mwenyezi Mungu nika fulani. Mwenyezi Mungu malaika ya Rabbi. Wandu wala ngwatsongo mbele mtati ula dua. Watu wale wasombele mtu la dua na limnike Mwenyezi Mungu aba noraha ritsimnike utsimnike barinji haukamdoji wandu wala wa mvumbu wao
wanifumbu wangu aparo hasibabu de mrola amjiwa ni mrola ya wombelwa wedu wala wombelwa amjiwa ka ngudo ngesababu ngamvumbulo ngesababu wala ulumadi ngesababu Mwenyezi Mungu nguvumbulo Allahu akbar wala ulo harimitabu ngesababu ukanza hazi kichukiri utiparo kubali mroho de courage mrati paro kubali mroho de courage je les 2 minutes nanzoni mweshelezen ngeni kwambieze 4 choses je les 2 minutes nanzoni mweleza ili watukufu mrati paro kaharimatabu kwanza ufanye papier hata kejakiri udekuraje haba bala Mwenyezi Mungu katwanza unike no au mra udekuraje yoko no paro hundra mwambie wendo we Mungu wendo tsedu na ino ngoje mana tunika ngojo au kanza ufanye permis kejake mramba la bahanu roba kuno paro hundra permis mwambie wendo wewe ngoje mana Mungu atsunike permis la usukula yakabala tujikanda na remegari livunze mala hula akanzani hifadhiranti yakabale permis la tujirenga ni balele garabo na unre permis ndina jangamisa Mungu akanzanzi hunda kutojua mruka dotsa handrongo haukanza mrumendo lake jakiri ukanza mrumshendo lake jakiri ukanza ndrongo ukanza uzaye mwana kujazaya uze mruka paro deze tjimramba mruka paro décourager tjidesa kuraseka mrutso confie Mwenyezi Mungu zabarindi wakumuramba ukana muislamu haini sayawona njema udiwa zambi za mfunza Mungu mwanzo nimnike nize 4 choses je protéger malaho ya hatu shatkanza nimnike ne confiance ukaziruguzuni pia ujuka ufanya nikatsi unikadua ngombo ye première chose danzo kene confiance rohoni uamini Mwenyezi Mungu zinonjuko ambia pia ufanye usome Fatiha ikero kwako ketsu amini zile ufanyao kuna uonda kibala ganzuro kwako amini ukati amini uke Qur'ani linudalao si amini ukange joni protege na masahiri na husna ganzuro kwako amini ikati wambio kasoma sura fulani ujibahe uamini ukamtume akausoma ijibahe yabona nsome Mungu joni protege ganzo sendo nkonezi njuko kwambia surtout za 4 choses njuko kwambia basa kabondu ukonge joka très difficile nyange bido ike facile ngebidu mra changer mria fanye za 4 choses zinonjuka mbabasa kabajamba bofu yo c'est difficile yo c'est difficile et quand on wanzo c'est très facile et quand tu vas dire c'est difficile si tu aimes pas tu vas dire c'est très difficile aizo ntwanza mriake tjimro hamba désespérer ngamonotsola nzia bala désespérer muislamu haini sayawona njema yaudi wazambi za mvunza mu wakati utopara njema upara mtume utsodalema hawatsuka na mtume wakati wakotsama papie ufanya diza kujapara venta kujapara basi emwa wa ya parisa mtsodiwaza zila pia mrakari mfuraha mtsodiwaza ze souffrance waziona waheshar matabu ya wana na fijo na gwagwako basi wakati Mungu yaunika muislamu haini sayaona njema yaudiwaza zambi zila za mtabisha owanaka kwa ngamia wakari mwaja ukajaka na ntongoza hau ukajaka na ntwaume ukajaka basi wakatoa na wahundrani baraka wahundra khairi mzazetso diwaze zila pia zabira wallahi ngani mlabioni kama Mwenyezi Mungu yaniumba usiku leo unusiku wa lwendi ndio usiku mtume yazalo ndio usiku mtume yazalo azalo usiku wa lwendi ndio usiku mtume ya njia Madina anjia usiku wa lwendi ndio usiku mtume yaerewe Qur'ani handani ikra bismi rabbikal ladhi khalaq idugu usiku wa lwendi ndio usiku mtume tena hafa ika usiku wa lwendi ili njo mbianize 4 choses zino wallahi ngani mlabioni mimi mnona obana ngono ekiyemba nakazai ngono zabushutini ko uvazi ngono wakati uko narimwe mihadhara inshallah wa rabbu Mwenyezi Mungu tsihalia be mihadhara ngono wakati uko narimwe za mihadhara le fijo wandu wajangwa lawlia ngono wakati ndo ko kaza shahiri fundi haja ngono le fijo ribe kama material ngarsado misiri na fijo ndeni ngono mimi fundi ko ezibo fundi ngono mimi fundi wallahi sibirarimo etapu zinji ntsuvumba zinu za mwiso zinu za ukari mrafungwa no mituzivumba izo tsatsi zidiwaza izo zinu bofu zinu sauda tsatsi zidiwaza zinu za ukafungwa birija watabiha nja moto zo tsatsi zidiwaza muislamu ni sayaona njema yetso diwaza zembi za mfunzamo zinu pia twambia kale weti zidiwaza pia tizidiwaza uzidiwaza twambia kale wolwendi twambia karangule weti tsatsi zidiwaza zila ukahabiri barini hatabiha hafungwa havaliwa zo pia apartiro swale tizidiwaza tsatsi zila tsawe tsone hangu ntsinezo tsone tsatsi abantsina janizo tsatsi zidiwaza
uqsum billah ngamhula pia Mwenyezi Mungu bwana matukufu wakati na kamoto bofu beza urambia zakati za mtu mwambia chama tunambia ndongo mtfiti ilini mwanelezeni mrati jo paro dize aparo décourager tatu paro décourager harimo problème de što urenge 10 urenge 5 mukaparo décourager bofu ngamina ndongo tsende mbiyo hata mukaparo décourager mgungu jwe mana tsuhunika raha mgungu juo continue ngamwambia wallahi wakati nakausoma bonze yomtsorenga mna example mtiti wakati nakausoma bonze njaka ufikira ukamjo paroka fundi ni kensi wandu wa kensi ja wadoni shili njaparuka nazo fikira hizo ukamjoka ukafundi wandu wadoni shili ya hawandu walekeze sali watweze maliza haurelekeze misi njaparuka na fikira madizo wakati nakausoma handa nibone nda Kenya malabo maganya kulu para wandu rakashioni bazima ngabambo alfatio hawadza hanla tsije ngabo wambo masala ni masumudi ngabo mthanla tsije ngabo ruwenji rikabadzima Kenya rikosoma rikaboarding city mndo ba city wanazona kulala bango wale wanazitanda mzimango labo mzima ndo bonzi zifanya mbaya timu 7 yabongo jokemba hindu kumshanani wauziso wandura ka Kenya minao wauzise wenji uzisafundira jabu amba fundira jabu usafunda dinani wenji wotsai wauzise mrungula lo itanda boju mzimala labonzi ekangara ndo mshanani suhima ara mrenga 1 heure 2 temps atajoka kunre turuyende ho mshanani na hizo pia tsati zidiwaza mwanadamu ni sauna nje muzidiwaza wallahi alazim rikauhima mrondo abuyo sitingarla lao yabongo joka shamburudzima abuyo standa za timu 30 na 20 yabuyo 60 personnes ngala lao yabonga ranzore ndo ho mshanani umshanangu mzima ngaranzonde rahime mrondo umrutsonda kumshanani ava heso la subuhi kongarlindo uri la subuhi rifanywa darasa ikangaranzore lemba hindu wallahi alazim uzisa tangasina mwana nyasombo muhajishioni ohawo mwana nyasombo muhajishioni ngo muzise bahe bakarika bazima yambo muhajishioni ohawo banda ndaweni na wandu wenjira kabazima uzise siuhima ekangaranzore lemba hindu mruba lemne sani wa hai mrenda himi ara suhima ara mimi unaonao mimi fundi mimi unaonao ni kaza uko fe unaonao na zeni mrukaparo décourager hani maisha mrukaparo décourager hani zetabu za dunia nzini Mwenyezi Mungu ngujuhore ya njema tangu juzidiwas wallahi lazim juzidiwas sabasi ukima namna bakuli yomaganya kulu yuko karibu na Mombasa mrubira ende Likoni abirifere rikayiho site yuko kaulala 7 ans jumoto soma dini soma hadithi za mtume usome dini na njini 7 ans basi mruhima suhima mrondo waro mrazingara mna bakuli ngulindo atiniwa mbamaele au yatinwa mba ugari yoyo amatrama la renda jiritiniwa jao mratinwa nemba mtuzi mrenza rekaula nyama une fois par semaine Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo namba malaika ngwanzi hawe zo namba yenyama rekaula 100 ikatsidiwa zamkujo nsami shamwe sheloka enyama rekaula 100 hari mwa semaine sula nyama usiku nzima karjaka ulamfi karjaka ulankuhu rekaula nyama amndunguli ndajani kwa mna morso abotsuka nyama ngolo nyama inji mndunguli ndo alikuwa 1 2 3 morso mna morso wa nyama nemba majilari ungemba mbatama ila rile 7 ans ya kamili Kenya Mombasa mahalambo maganya kulu baside kaliyo yabweza msadunga abo pia ngarla wendini nkude delambo tubwa kulila ugari yunkude dotsola mbangkude na mbamaele na mbangkude na mbindini yabo mpaka de jumo rjoko jerle mbanyama resubiri ya zehaba zino tsojuha resoma na unja klasini resoma dini na usomata izopi ya mwanadamu uzidiwaza msione tabu wazaza hangu bwa baba hangu mashababa tamrade kuraje mbandongo fulani kazi no parokiri ndazi izopi ya zetabu izongo tuzidiwaza basi ngamuhula biyo sirohabo tsende miswiri tsende Egypt tikausoma amshukuru mzwangu akakunsaidia alhamdulillah mzwangu anza yakansaidia Egypt bahiende wakati Egypt wanakausoma hiyo sifanya mahaminji tena yatimizi 8 ans Egypt 8 ans basi Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo namba malaika ngobanu ngwanzi hauzo ni mwambia woni bo wazazi bo baba wallahi alazim hele zina la Mungu mtukufu ya neumba wakati nakosoma yotsende hata tire mwani souffrance nchaparisa nsuparisa connection timbaba timzati nabonga msomo babangu akaonsaidia
zajire nyumba tikauliba nendo likoloshio nenda ne somo Azhar amodo ne somo Azhar ne soma ne reje ne liba nyumba resaidila na reliba jatundu wakati nzu par sa telefoni zitawa mzo wangu telefoni itawa ze numero change nzu hunda ta communication hata yeni fanye ntsina udwali bakida honi na mbilo nzu liba nzu participe eti fanya na mwanzo ni some dini ya Mungu amwanzo nende na dunge ma Sheikh Muhammad Hassan za darasa za mwanzo ndarumwe tafsira hema Sheikh Muhammad Hussein Yaqub bahi wallahi Mwenyezi Mungu houtu hema zina ya Mungu Mwenyezi Mungu ngashahidi ndizo namba na ulimi wangu usomawe Qur'an wallahi iwasili daraja sikaudo lala humsirini wallahi alazim Mwenyezi Mungu ngashahidi ndizo namba imana nizamba leo yabonga mdiwazo zabira nimwambie ni mratiparo dekuraje hane maisha yana mratiparo karma tabu mradi waza mimi fundi mnona una kanseke lino mniona wana makiemba na fijo wallahi tsenda tatsikaudo la humsirini ni swiri msiri ndau msiri wambu au Masjid al-Hussein nazikote zilo yao tsende tsibalemba mkoba tsende tsihanso msirini tsikaudo la humsirini ili ndo ushinda nende na some ni dunge mafundi mduisha ze tafsiri neze hadisi na wansi namba mwa ye wala nyumba wakati wakabati ye shahulanga mloje shahula geze rahma za Mwenyezi Mungu lotoka humsiri ne hula Mwenyezi Mungu abehe mru yande ujoze rehema zake wajimru balaba lamba maela jahansu msiri ne hula siwanrulu msiri ni mraunde baraka ila hali au wadamruba la balamna sashi wa mikate haja hansu msirni hula rangalemba sashi ila alhamdulillah rangerili bas yede namna na vira yestu ya soyi ya wotsudo kambironi na wone fulana nikemba hindu wakati yo satsi hanse nyumba ko wakomori akwa katunzi na mapesa udo participe ne liba komori na kaya hadayo masakino dubatu tsikanyumba mina komori tsudo participe ijo wakati mzwangu nsumparisa connection nsumparisa nifanyi lazima nishileze darasa nisome enifanyi sambi wako mora tsina ujwanike minanyi awakanzi na mapesa uliba yengo fanyo amwenzangu msirini sendetse kololo msirini c'est pas 2 jours c'est pas une semaine c'est pas 3 jours c'est pas un mois c'est pas 2 mois c'est pas 3 mois c'est pas un mois c'est pas 3 mois wallahi alazim yende hata wakati yani yende hata humsirini ijaibalo wanrado jawe jusi wamratsilale umsihiri wanrado jawe jusi watampaka ndi alfajiri kalfajiri ngio karibu umsihiri ujo ubulwa wanranjia alfajiri basi yabo mjokofanya abonga bondo na kensi bonze harimo pando mumsihiri au na kensa harimo metro Ramses amna kensa harimo metro Ramses au na kensa harimo metro Damgha au na kensi bonze mumsihiri nilinde hata ya alfajiri ngio karibu ya alfajiri njo bezanta pile kwa msirini inende na swali njo profite ni bakibala kwa alfajiri njo profite botasibala wa dhuhuri bala msiri wa bulo njo ulala mbabi wa dhuhuri bala tabalansuji uqsim billah Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo naba ni malaika ngwanzia izo situation bu watukufu ya ngongusichi ima hayopia sha warasomedi ni rajara isome sao ridiwa za hizo pia ya bontu hambi tsindizo baisha hizo zinji ndacho shinda ni huwazize ze souffrance ndacho shinda ni huwazize tatso shinda na wambia ze souffrance ata hujo kudato shinda usiuhe ekati do hambia ze souffrance hizo pia abonja hambia ndongo yo 1-2-3% shangone zidongozo pia rezidiwaza afundi kwezi kutujwe horabira hataraka ujwe dinino kutujwe horaona nezeso hataraka ujarisomeze hadithi zenu hatarisomeze aya zenu alafungo twesha mndu utujwa ndongoza usilamu ajangurideyo nguremu maskini kutujwa ribiri nda hubiri kanda hubiri sufre hata dini nurijue Mwenyezi Mungu arnikeze rahma za utoparisa mradi Mungu mbo mwalala amrila we urila ewe ngo juzo raona atazara raona watukufu nzonza ni mrangeni wakati mwinji sikanzani mnikeni mna message mtiti ukana mtsiparurenga souffrance na tabu za maisha mzitamo zitwani na mbwade mzitamo zitwani
mwamba ukana kazi no parolawa izo ngazi joulawa na nyinga mjo uzidi wazi izo minja poro mwambiani shemanda kumwambiani nimtieni courage ka ngono izo pia zibiri ya mweshele ndo zote zidi wazi yaba mjoka utabihero wakati na kamoto na kajweni na kaulalo msirini na kaendaja izo zote zidi wazi wakati deja mro asangu someso mtu zidi wazi zetabu zabira zinu pia za reunda izo basi zote zidi wazi ide namna yabo tsuka bombo kana hunda tabu tsena no ide namna he maisha kujuhunda tabu usubirie uhunde raha udiwaze zembi c'est ça c'est la vie autre jour ngojuhunda njema autre jour ngojuhunda mbi yode namna he dunia nanzore kekeli yo bwatukufu na amini Mwenyezi Mungu kaba na dunia ningaribirao unungaribirao hunsi hatu ngarlindwa uhosoni mwa Mungu sonti pia ngarjo wasuli Mwenyezi Mungu rendera uzisuizo rafanya watukufu wa khairi ngamjumnikani abasayino zila ndongo nne aina mrunaji prepare les 4 choses les ndongo nne ikao ekamru hazifanya ngazjo huprotege ziprotege le daho na masahir ziprotege le daho na husuda ziprotege le daho na mazetwani abasangara njo harimwa numero 4 abana mbezem note numero 4 manzuni le commentaire numero 4 bismillah na numero 4 kabane dini umuhimu rikedandu wa courage sisi watukufu hana mtume na mitume watabia ngabo wapasula mbedimbile mitume ngabo watuka kuna bendu ruhala mtume akawita 3 mois tambendo kaja kahula wo mtume mtukufu 3 mois katina tashitu ya hula subhanallah wo mtume katina bendu ya hula taupia ngonadisa mitume ono sufransi hata na tabu hata mtume Isa waka maskini hata mtume Isa udusha mtume Isa waka maskini hata mbamka katika kahunda mtume Isa aizo wasubiri waona tabuzinjisha abasa ngo harmaze neema kosoni mwa Mwenyezi Mungu ngo harmaze jannatul firdaus al-a'la aizo mwanadamu mruka do décourager batabu zino Mwenyezi Mungu ngojuo sodo omba weomba ba Mwenyezi Mungu kangwanzo ngojuo badili utiparo décourager huombo kuja jibula balanga bo khair huombo kuja nikiwa balanga bo khair utidécourager wanadugo décourager ndongo fulani refanya tabu fundi katsukiri wansida waweche do wanadamu courage babo Mungu ngabo ya hweshea abo Mungu ngena ndonganzo hunika hizo ndele numero 4 numero 4 nda ibi bofu tukufu bismillah ambeza mrenge sarnje numero 4 haina ya siuha na bezea la muhe ya bezea note ngaranzi hawa haina ya siuha na bezea lote bofu bisenga wandu wako wajikonsantre hakuneze kiswa zila zikausikitisha yaboze numero 4 zinuka nzuri nike taratibu ribezeri note ndongo nne hizo haya yabo lazimeni ya siuha la muhe na kiswa mtiti wa minute ilimla yani asiwa ya lamuhe yenye wahia kajikosantre tsaila ya kamari roho juza ngo zikaufanya c'est triste ze douleur na hizo ilimri ya lamuhe mtaurangaze numero 4 imna kiswa mtiti urambia onda mwe ilirjo la muharanisa numero 4 si wono mwana mshe na mwana mme wakaula lich arma restaurant lich la futishanga bofu renikeze kati on va donner mais amambo mnakiso mtiti ilimru ya burdishe roho shamnakiso wa hakika wa kweli wakadu Islam nakiswa na muona ilir burdishe roho mtiti renjar mwezi numero 4 ukanga mkontroleze minute kana uja dépenser ze minute namba si ono mwana mena mwana msho wakaula lich wasila lich alafu minga mlo bahindu lafunga wakansi ula ngwala la funga rangalia hadisi ritsona mafilmu ejiri ezajirinda zi lich wala mwanamshe katsujo upuwe lich mtu mamaule kasijwa abuwe lich ngutsorenga lich akazabo hanywa juu ya puele Lagos ngutozengare lich jao akazabanja hapuwa Lagos hapuwa jao alafeka habu ambabi emihono katsujwa yardia zingara ya puwa ya tsuna kasijwa ya tsuna lich la fuso ndolo stora mitshanga tsembese kwaza wala ngutsanza buwelichi hemanyo ata yese ngutsobuwelichi hemanyo buwa pata imagozi ngutsoboya hafalat tsembese kwaza ibane mana yafanjao imana yatsobuwa jawo homhono masalani pourquoi ça ngwanza bungu buwelichi ha wala mwana myaka balamba bofu bano kutsone hadisi hadisi bofundi tsambaza bari regardez les ongles son ongles là ces ongles là ekutsona ema zenkofu zahe
zabankofu lizenkofu zaye limafu kutwa limafu yaye zambia rende yale mahuha yakaza kutunuka bala kaza mafu wanashungwa yakaza we mafu kutunuka bala mrugudu ndayo hula mafu yekaza ngabo wakulele mafu asilisha ta yake mabuli biafasa vaja onglo fo zonglo watu wasihula onglo mruhenda salon siji saluni kwa fezi mrende haingizwa mafu mrakaza mrutungu wakangonzo mafu ya bleu mwanzo akene mafu ya jaune ni selone maquillage utoka utia la hawla wala quwwata illa billah eka hunu ngonzo ke jaune ya ngonzo mafu ya dunge jaune eka hunu ngiro mafu ya bleu yabo hunu janga nzo ke bleu muhimu ke blende ngonzo ke blende au ke jaune te au ke bleu blende ngonzo udunga alafu balangoni problema tsojobu wazelichi de mamze zenkofu nkofu zabule wala katsujua alafu tsimuzi saula mwanamuka. Excuse-moi, tu peux me permettre pour demander une question pour ta femme là ou ta copine là? Si vous dites ça, c'est mon bien moi je te demande excuse. Tu permets-moi pour demander ta femme petite question? Bah, y a un bien que non, ça me dérange pas. Un bien, ça me dérange pas. Si vous dites ça, et toi, t'as pas fâché? Je peux demander, tu me sais, moi, je l'ai dit, tu me dis ça, on va dire les 4 choses. Tu me dis ça, je wakomoriza barizon gizo ngamjuta par moi jembofu izonga hule et quoi komoringo unizo anasha komoriza barizon gizo ayo hatwari. Alors tu me dis cette question, toi, quand tu allais aux toilettes et tu fais pipi ou tu fais le haja grand, le haja là, quand tu allais aux toilettes, et comment tu laves là? Avec les ongles grands là, les ongles de diamant là, les ongles de comment on va dire, les ongles de concours là, je sais pas. Je te demande, comment si tu allais aux toilettes et tu as fait pipi ou tu as fait quelque chose derrière, je sais pas. Et comment tu laves avec ça, les ongles? Si tu peux pas pour Uboua, le litchi, si tu peux pas pour Utsuna, le litchi, comment tu vas laver là, le stinja? Comment tu vas laver? C'est moi ça les questions. Les questions déjà très difficiles. Et yawe mafuma huya, utsojo wabua mbalichi. Et yawe kahondo mshanani. Engojo ka ustanjije, ye majingwa nzo hose utowe najisi. Engojo ka ufanya. Yeah, ngoja kujibu ambeje ngoja kufanya ngoja kaurenge mafu yao ngoja kaurenge mafu hiyo ndo kama mafu yao ngoja kuyareka mafu yao dudu ya huyo hamba masacre ngoja kaurenge mafu ngoja kufanya comment tu vas faire là avec le mafu là bof fundir ne kese 4 choses subhanallah lazim nsolewe dunaina humruto jitia giri hata humruto shindara ngemba maji jitwahirisha kana kujua ebane mafuma huya ebane mndu kutoka ujistanjije bofu ayele nzuzisa c'est bizarre là, c'est bizarre wallahi c'est bizarre nzujua shamtu haba c'est bizarre la hawla wala quwwata illa la hawla wala quwwata illa billah awe moi je demande moi njaka muhara muzisa oui muzisa après bas tu warrants moi tu me question ça tu me ça je dis et je peux demander mais oui tu peux demander tu me ça kwa dashinda so alayi wa trompe nzujua ibaba la ufanyaje azahe kwa janambia namna kufanya manati musaka mafu yao utojwa wa buwalichi ibango joko ufanyaje kwa ndi humshanani yuko kufanya ujitwahirishe yesu alaika très difficile tijuhatsi waranti au kaile restaurant wandu wakahula tilembe ndio yangu tiwaranti tenzangusha sishangaye ne mafu watukufu rinike il quatrième chose ya uproteger malaho ya hatu nezi husda ne masahiri ne mazetwan numero 4 et numero 4 ndai et numero 4 watukufu mtume sallallahu alayhi wasallama eka ngulahu mndu eka mtume nguroho dahoni ye hamba astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'a
iyo nimero katibu watukufu nganzao ikangoroho wambio wanruoda honi alafu tibasi ngabo kalima wambie Mwenyezi Mungu makalima maili ya Latif makalima maili numero 4 makalima maili mafasili facile oui c'est facile makalima maili très facile makalima maili très facile yaunga joka très facile swafi je ekamrunguro koda honi ganzao mruya dwambio wanruoda honi kangola we mwanao mwana nguro hende hazini nguro hende likoli haina mru ekawende uroho anzo wambio wanruoda honi astaudi'ukumullah le kalima dilo astaudi'ukumullah yani sihunika Mwenyezi Mungu ya umbirilieni ilo ndilo ambio wanroda honi astaudi'ukumullah abahemru jongambia ekayende uroho ekawende ubaki ekawende wendo ganzo mru moda honi ya hujibu ekanga mlahanao huono mrunga ulahano wena mru rekango da honi rekango nzere kazi nganzo uduhamba astaudi'ukumullah ya bonga boma kalima menji chamswaza ni munike ni menji mswaza unike lo amunikole fubi basi tsoranga hiyo astaudi'ukumullah yani fi amanillah ambayo no astaudi'ukumullah sihuni simnikani Mungu ngayo harimo hifadhi ya Mungu sinika Mungu ye garanti ya muhifadhini hatarjuhunana tena baho wewe uloda honi awe uroho ekemra kwambia nganzo wambe ndini istawda'ta khaira istawda'ta huninkae dhamana wakairi wa uhifadhi mru yabo kabati tabu yenda ekamro kwambia nganzo wambe khaira istawda'ta ilo ndio ile kalima la mwandilo bofu ilinti jo repete kango la homru ketwanza uduhamba bai no ngaranzoro proteger malaho ya hatu na husuda ria proteger na masahiri nganzao rinike Mungu ya dhamana yako wana rinike Mungu ya dhamana yake malaho ya hatu rinike Mungu ya dhamana yake mrumla hao rekadi mrumshi rekadi bwana rekamzaze pia umwambie astaudi'uka Allah kama namshe astaudi'uka Allah